আমার এলাকার আলোচনা সভার মুখ্য বক্তা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সিংহ রিটায়ার্ড আইআরএস আসনে পর্যালোচনা দলে আমার মুখ্য অতিথিগিরক আহাদের আমার শিলচর বিধায়ক তথা আসাম বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার মাননীয় শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার পাল শ্রীযুক্ত দিলীপ পাল উপাধ্যক্ষ আসাম বিধানসভার গিরক আহাদের বিকাল সভা মুখ্য অতিথি আসাম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ মাননীয় আমাদের সভার কাম পরিচালনা করবেন আমাদের স্থায়ী সভাপতি আবির্ভাব তিথি মহোৎসব
আলোচনা সভার মতো গুরুত্বপূর্ণ সভাটা নিরানব্বই মানবে দায়িত্ব দেনা হয় পদাধিকারী বলে মনে দেনা হয় কারণ সভা পরিচালনা করতে ছাব্বিশ সহযোগিতা দিয়ে আমি ছাব্বিশ প্রার্থনা জানাওনি বারো কেন আবেদন করুনি যে সভা সবাই রাখা আমি সহযোগিতা করতাম ধন্যবাদ সভাটা ফাইনাল পরিচালনা করি
पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं स्वराज्याभ्यन्तरः शुचिः आवाहनं नारायणं पर्ववं वसिष्ठं सतीं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरपादं महतं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यस्वपदं पदं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वातिकाकारमय्याम् अस्मद्गुरुसङ्गतमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवपादरायणं सूत्रभाष्यमितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्वारे निखिलानि लिम्पपरिषत् श्रीदिन्विततेषं श्रीमस्ति रचितं जगद्गुरुवरं नत्वामितो तृप्तिङ्गदा लोकाज्ञानपयोधतारमधुरं श्रीशङ्करं सर्वदं ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः हराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भागं ममामि सहितं नमामि आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मया पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति कथमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मा परमेन सर्वत्र स मां पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतम् चञ्चलं हि महाकृष्णं प्रमाथि बलभद्रं तस्याहं निग्रहं वन्दे वायुरिव सुदुष्करम् ॐ गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः 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 श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीकृष्णाय